Sir? Sushi Fuji yang ne phong no. What mean, sir? Rakutin yang na, rakutin. Rakutin. Xong yo lại na phong no yang ne, yatani yang ne phong no. Sir? Guys, na ako'y gipangita diri sa supermarket diri sa Central Block. Wag yun ako makit pero na ako'y nakitaan. Daray. Boy Billy. Ato nang inamawan basin daig wa kaila ang cashier basin daig bag-o ba tara. Wa. Yes, sir. Sawadika, layang na te. Sir? Palung prunong yang na phong no. Food. Food. What food, sir? Good. Philippine. Philippine food. Philippines, sir. Philippine food, sir. You Philippine. Yes. Sushi Fuji yang ne phong no. Wamani yang ne phong no. Yatani itchin it. Sir? Yang ne phong no. Food. No spicy. No spicy. All food, sir. No spicy. Best seller. The seller, sir, is lechon belly, sir. Xong yo lại na phong no yang ne. Yatani yang ne phong no. Sir? Warming China. Warming China. Yang ne tangwa. Don't have, sir. No. Sinh dây lang na rak tay tangwa. Yes, sir. Yes, available. Good? We have, yes. Good? Yes. Philippine? Yes. Philippine. Philippine food. Okay. Try. One. Uh, And dessert. This halo-halo. Halo-halo dessert. good. Wong Cheng Chai lang na phong no. Warming China. For dining, sir? Food. Warming China. Yang tay tangwa. 268 all, sir. Sushi Fuji yang ne phong no. Sir? Sushi Fuji yang ne phong no. What mean, sir? Rakutin yang na, rakutin. Rakutin. Ya, rakutin yang ne wamani yatani itsinip yukuluk lak tay tangwa. No? Kung Bisaya makasabot ka. Lahat. Pila man tanan? 268. Aper be. Prank. Okay ra. Okay ra na prank ka. Sige na kung kaon aning Boy Billy pero first time na ko diri sa Ayala Central Block Supermarket. Ya kung nakabantay mo sa ako ang mga videos kung mukaon kog Boy Billy wa jud ko ilaing orderon kani gyud ilahang best seller nya parisan dayon og halo-halo. Sulit man gud kayo ni ilahang best seller kay naa na siya grilled liempo, pansit, rice ug coke. Nya kani ilang halo-halo di gyud ni kabintaan kay pino kay guys. Daghan pa gyud og sagol. Usapod ganahan ako diri kay dali ra kayo ma-serve imong order. Naa dayon ba? Di gyud ka magmahay kay sulit paspas og lami. Mao to perting busugan ako.